Okay, we just see the introduction to the vector. Macam mana kita nak denote our vector. How is the notation for magnitude of our vector. Okay, apa beza vector and skala? Di mana skala hanya mempunyai magnitude, tetapi vector mempunyai magnitude dan juga direction. Sekarang kita nak tengok types of vector. So, kita ada beberapa types of vector. Yang pertama adalah equal vector. So, we said that two vector are equal if and only if the two vector, both of them have same magnitude and same direction. Okay, so kita akan cakap dua vektor tu adalah equal vector ataupun vektor yang sama kalau dia mempunyai magnitude yang sama. Syarat dia mesti mempunyai magnitude yang sama. Okay, same magnitude dan juga same direction. So, bila dua vektor ni, contohnya A dan B ni mempunyai magnitude dan direction yang sama, kita katakan yang A is equal to B. Okay. So, A dengan B mesti mempunyai magnitude sama, direction pun mesti sama. Baru kita kata both of them are equal. Then we have negative vector. So, apa dia negative vector? Negative vector adalah vektor yang mempunyai opposite direction. So, kalau awak tengok, vektor A menghala ke atas, vektor B menghala ke bawah. So, kita panggil dia sebagai negative vector, but the condition must be the same magnitude. Magnitude dia kena sama, cuma direction sahaja opposite. So, bila magnitude dia sama, direction opposite, kita panggil dia sebagai negative vector. Sebab apa? Sebab, let's say if we have the vector A. Okay. Okay. This vector, the vector B, can also be denoted as the negative of vector A. Maksudnya, the opposite direction of vector A. Okay, so opposite direction of vector A, kita boleh panggil dia sebagai negative vector A ataupun vector B, di mana dia mesti mempunyai sama magnitude tetapi opposite direction. So, that one is called as a negative vector. Okay, then we have unit vector. Apa dia unit vector? Unit vector adalah vektor yang mempunyai length equal to 1. So, katakanlah awak ada vektor A. Okay, bila awak kira magnitude of vector A, awak dapat magnitude dia equal to 1. So, this vector, the vector A is called as unit vector. Okay. And we also have zero vector, di mana zero vector adalah vektor yang mempunyai magnitude sama dengan kosong dan tak boleh diberitahu ke mana direction dia. Okay, maksudnya bila kita cari length of the vector, kita akan dapat sama dengan kosong. Okay, so this one is called as a zero vector. Okay, so kita ada 4 types of vector. The first one is equal vector, di mana kedua-dua vector mempunyai magnitude dan direction yang sama. Dan kita ada negative vector, di mana vektor tu kedua-duanya mempunyai magnitude yang sama tetapi direction yang bertentangan. Okay. Lepas tu kita ada unit vector, di mana vektor yang mempunyai magnitude ataupun length equal to 1. Dan kita ada zero vector, di mana vektor yang mempunyai magnitude equal to 0. Okay, so ini adalah type of vector yang awak kena tahu. Okay, so what is magnitude and what is direction? Because we said that vector has two information. The first one is magnitude and the second one is direction. So, magnitude is actually the length of a vector. Okay, so if this one is a vector, apa dia magnitude? Magnitude adalah length vector ni. Okay, di mana kita denote magnitude of a vector menggunakan modulus sign. Okay, so ini adalah simbol kepada magnitude of vector. Dan macam mana awak nak cari magnitude of vector? Formulanya adalah A square plus B square. Okay, mana datang konsep ni? Dia sebenarnya datang daripada konsep teorem Pythagoras, kalau awak masih ingat. Okay, so if we have a right angle triangle, kita ada segitiga bersudut tegak. Okay, so you have a right angle triangle. Okay, this one is your vector. Macam mana kita nak cari panjang vektor ni? Okay, kita tahu kita punya length X. Movement dia pada X.
Dan kita tahu juga dia punya length y, movement dia pada y. Okay, so macam mana kita nak tahu length of this one called as hypotenuse? So formulanya adalah square root of x square plus y square. So ini adalah formula untuk vector magnitude. Cara untuk kita cari length of the vector. Okay. Okay. What is direction? Direction is the angle theta measured in radians. So kalau awak tengok dekat sini, okay, kalau awak tengok dekat sini, kita tahu dia punya direction ke atas, tapi ke mana, sejauh mana direction dia, okay, kita boleh tahu dengan mengira nilai theta dalam radian. So macam mana kita nak kira nilai theta dalam radian? Kalau A, this one is A, is not equal to 0, then kita boleh kira nilai theta dengan menggunakan formula ini, di mana tan theta equal to B over A. Okay, kita nak cari tan theta equal to B bahagi dengan A. So kita nak cari theta, kita bawa tan ini pergi ke kanan, dia akan jadi up tan B over A. So kita dapatlah nilai theta. This one is the direction of our vector. Okay, let's see example. Okay, so kita ada example dekat sini. Awak diberi vektor. Okay, so ini diberi kepada awak dia punya position of the vector. Pergerakan X dia 2, pergerakan Y dia 2. So macam mana awak nak cari magnitude of this vector? Katakan kita name this vector as vector A. So, macam mana kita nak cari magnitude of vector A? Simply by square root 2 square plus 2 square. So kita akan dapat square root of 4 plus 4. So the magnitude is square root of 8. Okay. So how about the direction, which is angle? Okay, so we know that we can find the angle of a vector by using the formula tan theta is equal to B over 8. Okay, so tan theta is equal to B over 8. So sekarang our B here is 2, our A here is 2. So we have tan theta is equal to 2 over 2. So tan theta is equal to 1. So theta is equal to inverse tan 1. Okay, ni buat pergi sebelah. So boleh cari berapa awak punya theta, dan pastikan kalkulator mesti dekat dalam radian. Awak akan dapat theta awak is actually pi over 4 ataupun 45. Okay, ataupun nilainya adalah 45. So ini adalah direction of our vector. Okay, this one is magnitude. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Okay, kita tengok satu lagi contoh. So kita punya vector alpha, kita punya vector dekat sini. Let's say we name our vector as vector A. Okay, so kita ada vector A dekat sini. This one is the vector A. Okay, awak nak cari magnitude vector A, awak boleh guna formula magnitude, which is square root of A square plus B square. Okay, so samalah kat sini kita punya A adalah negative 3. Ini adalah pergerakan pada X, negative 3. Okay, negatif here menunjukkan dia bergerak ke kiri. Kalau positif dia bergerak ke kanan. Dan we have also Y, negative 3 menunjukkan pergerakan ke bawah, iaitu negative 3. So kita nak cari magnitude of this vector. Kita cuma perlu menggunakan formula square root of A square plus B square. So we have negative 3 square plus negative 3 square. Okay, so ada square root of 18. This one is the magnitude of vector. So macam mana kita nak cari direction? Okay, direction of this vector. Direction is the angle. Okay, the direction is the angle of this vector. Okay, so angle adalah bermula daripada, kalau awak tengok angle dia daripada start sini, origin, ke sini, ke vector. This one is the angle. Okay, but then by using the formula, kita hanya dapat this one because guna formula tan theta equal to B over A. B over A adalah nilai ini. Okay, so apa yang awak dapat hanyalah angle di sini sahaja. Angle di sini sahaja. But then we know that angle daripada sini ke sini adalah 180 ataupun pi.
Okay, so tak ada masalah. So kita cari angle dekat sini menggunakan formula ni. So tan theta equal to B. B adalah this one which is negative 3 over A. This one negative 3. So we have tan theta equal to 1. So theta is equal to inverse tan 1. So theta is equal to pi over 4 ataupun 45. So macam mana awak nak dapatkan keseluruhan? Okay, sebab yang tadi kita dapat tu dekat sini sahaja. Sini sahaja. Okay, sini sahaja kita dapat. So macam mana kita nak dapat keseluruhan? Kita tahu yang ini semua adalah 180 ataupun pi. So cuma perlu tambah with pi. So dapatlah theta awak adalah 5 over 4 pi. So this one is the direction of your vector. Okay, so this one is the direction of your vector and this one is the magnitude of your vector.